আজকে আমরা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা প্রেস কনফারেন্স ডাকছি। তো এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অনারেবল এম ট্যুরিজম স্যার ডিটেলস বলবেন টোটাল বিষয়টার উপরে, এবং আমাদের যে এজেন্সির সঙ্গে আজকে আমাদের মৌ যেটা স্বাক্ষর করে হ্যান্ডওভার টেকেন ওভার করবো, উনি হচ্ছেন বীরমান কমিটির ডাইরেক্টর। উনি আমাদের মধ্যে আছেন। আমরা ওনার সঙ্গে আমাদের এগ্রিমেন্ট হবে এই কাজটা করার জন্য। তো এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় পিএম স্যার আপনাদের ব্রিফ করবেন। खुलुम खाजो तोनो कॉकबरोक में बोलता हूँ पहले, उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी जो उनका डिमांड वो बताएंगे। खुलुम खा जिन एडिशनल सीईओ ते बीरमान ग्रुप नी डायरेक्टर TTADC नी ताबो सगजरातै जतनि से प्रोजेक्ट कतर जतनि से रां गोबांनि प्रोजेक्ट तासार ओ प्रोजेक्ट इनके चिनि ड्रीम प्रोजेक्ट नै चिनि इमांनि प्रोजेक्ट ओ प्रोजेक्ट न तिनि नॉर्थ बसगांगो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंगलायनै कंपनी तै चिनि एडिशन बिसिङो आइसे MOU इंगलायनै ओ सामुंतामो रां बाहायनो जतनि से गोबां ताबसते जों दिल्ली ओ प्रोजेक्ट सानै MOU ओ प्रोजेक्ट ने इमप्लिमेंट खायनायनि बागै जों आबोनि बागै मेमोरेंडम खायलायखा प्रोजेक्ट सनाम लायखा ताबो प्रोजेक्ट सनामै अबनो इमप्लिमेंट खायनायनि जातियगलाय दं। नारो जतन सायमानो चिनि दुम्बर लेक दं ताकलाय दुम्बर वाति वावै आरिनतै गोबां मा ओंखारै बांलादेश पर्यन्त मुसुरक कसावगै बरकमनि नि तंथायनि नक हुग्रक जतन नस दङै थाङै बरक ताबकसो जरातै TTADC नि जतनि साय कतर प्रोजेक्ट कतर चिनि इमांनि प्रोजेक्ट नि मानो संगबो जों बीरमान ग्रुप बाय चिनि बीरमान ग्रुप नि डायरेक्टर चिनि एडिशनल CEO TTADC नि मुस्लिमुद्दीन अहमद ताई चिनि बीरमान ग्रुप नि तंगो चिनि अनिल जुदान जी जों जता ताबो बरक बाय तामनि बागै नरक नरिं बरक बाय चिनि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने MOU अंगनाय तामनि बागै अंगनाय माने एकंखा जों दुम्बरनो तै चिनि इमां कतर दं हिके दुम्बरो शुद्ध बेरायजागनाय जागा जिमिया दुम्बरनि तैनो जों एन्टायर चिनि त्रिपुरानि जे जागाव ताबुक तैमान थया अंगै दङ तैनि क्राइसिस अंगै दङ खेतो तैरि मै अंगै दङ नंनानि तै गाहाम करै दुम्बरनि तैनो जों तुबुयै अब हायके लुकुरकनो त्रिपुरानि जे जागाव जों ग्रेविटी बायखे तैतुबमान आ जागाव तै खानिनानि बागै कैसे प्रोजेक्ट कतर नाजाक नालायखा आबोनि बागै आबो चिमिया नंनानि चिमिया आबोनो इरिगेशन माने खेतरगो तैरिनानि बागै जे जागाव चिनि कमाति प्रासा एरियाव नायदि खेतरगो तैकरिनि बागै बिसो वाइनै माइरक खलायमिया आबोनि बागै जों आबो प्रोजेक्ट नाहरका तै कैसे हंके लेक दुम्बुर लेक आबो हायनिसि नायथथ कतर फानो गाना गिनी रकनो ठीक ठाके सनाम जागिया बनो नायथौरि जाया गाना गिनी कुनु खमकाइजा करै आबो गाहाम के मैनेजमेंट खाइजाया आबोनो मैनेजमेंट खायनायनि बागैनो फ्रंट साइड रकनो जों डेभलप खायनायनि बागैनो आबोनि बागैबो प्रोजेक्ट नाहर जाखा ता कैसे के बेलाय जेता अंकमान हिके टूरिज्म न जों नरक जतन सायमान और डोनारनि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि और जखन होम मिनिस्टर फाइमन अमित शाह जी फाइफरो जे कक साइड थांका टूरिज्म न एक्सप्लोर खायनायनि बागै कुनु रांनि
kom tonglak jotota rang nango rang borok sebainai hinai amin bagini chung TT edition ba khakti chung kaisa donor ba Ministry of Tourism Tribal Affairs aro chung project rohitong tourism no dumburnuti chung kotor kaisa tourist ako khainani bagai bahike khainai ek number ang khasang dumburno utilize khaiye Tripura o kaisa tourist hub khainani nai tong khumulung ni chimi dumburzra toy train thangnai ob kaisa chung project na har oroni chimi no toy train bai dumburzra thangmanai nung dumburo direct tuyo plane bai khe bakhlai manai tui sakao no tuyo bakhlai nei jat plane ni chung aban bagai kaisa project khaikya helicopter bai dumburo thangi manai abo to already tongo ke dinner cruise mane tui sakao no nung a jagao no restaurant room ni sakao no restaurants angnai abhaini bagi chung project khaikya houseboat Srinagar no rothongka dallego houseboat tongo tui sakao thujangna ja tui sakao no hotel houseboat khaine ni bagi chung project na harka floating restaurant ta kaise ke floating restaurant abo haino berai tongta restaurant tui sakao haino berai pasai berai tongna ja floating restaurant ike chung aro kaisa island select khaikya the island no chung 5-star kaisa resort island na 5-star ni kaisa hotel ni resort island khaine ni bagai chung chatio te kaisa ke casino island casino hongge tonor saimano casino baire rogo bob hai chalawi chole tong chinoro bahini chung casino ni kaisa island khaine ni bagai chinoro project na harka aboni loge dolphin island chung bidesh raw no dolphin by borok thunglayo dolphin kok khnao chung dumburo bahino kaisa creek select khaiye creek mane o hatai beserago je tui kaisa haike lunga habi thangman abai creek no selection khaiye a jagao chung dolphin boi phatarni dolphin nai nuk phainai jat hake tourist attraction nangnai jat dolphin island ke chung aboni loge je dumbur lake ni aspas je island tongo je bolong tong ar rogo kubang ma phol phokolani manei khni rokno kai borokno tebo luko rokno tebo nai thaurinani hike a jaga te ye tribal mall hoga ke tribal mall mane chini aro ti prasani jot mane khni traditional mane khni man thone ti prasani mane nini ornament nini risha theke arambho khai samosto mane man thau nai mall island separate island ke holy place ke bujudi a jaga thangka ke আর প্রেয়ার খাইনানি উপাসনা খাইনানি বা কোনো কিছু খাইনানি বাগে একটা প্লেস খাইজাক নাই amusement park ni bahaini chung kaisa island selection khaike amusement ni bagin hin park kaisa jangnai sport arena island nana tui kabang ma khela tong thungjak nai jat nongko tong hike sport arena island bo khlaijak nai hike aro taising samahai meditation center eco house island ke hani nok obhairok lake water sport tuyo je ধরনের বিভিন্ন ধরনের থুংমুং তং তুইনি আবার খাইনাই আর কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স বাংনা হসপিটাল বাহিনো চং এমন একটা প্রজেক্ট নাকা নঙর বেস্ট হসপিটাল বই ফাতারনি ফরেন কান্ট্রি ni borok rok bidesh ni borok ro ar phai tong phaine nike 2 din 3 din 5 din tong phaine ke borok hospital ni facility rok nangjago ega aro best kaisa hospital bahaino khaine ni bagai sung propose kage henke dumbur lake ni waterfall rok no maintenance khaiye aborok no tebu nai thatok sung obo khaimani karon kha tamba chini lokorokni bisingo tourism na ekmatro lama agami dino lokorokno kabang kok sung employment generation khai mannai lokorokni yago sung rangri mannai tasara Ttaadc ni revenue
माने गोबां मा रेभिनिउ फैनाय जे सामुं रक जों ताबो नाय दङ ओ सामुं रकनो जों दंमुंनो जों थिक थिके खालायमान खांके जों जे बुइनि थानि स्टेट नि थानि गुबुननि थानि जे डिपेंडेंट नङै दङ रांनि बागै सिनि बसर जुदि माने ओ रेभिनिउ बरक बाय जों बरक इमप्लिमेंट खायनाय जों ताबो मैनेजमेंट खायनाय जों ताबो जुदि अब इमप्लिमेंट खायनायनि बागै जों जुदि चिनि बाजेट माने चिनि अब प्रोजेक्ट जुदि ठीक ठीक खायमान खाके औरनि लोकरकनि बरकनि एमप्लयमेंट इनकाम एलाका डेवलपमेंट चिनि एडिशन इबो ओन रेभिनिउ जेनेरेट गोबां मांनाय ताबो चिनि एडिशन रेभिनिउ जे तङै तङ जों कल्पना से खायमागोन ब जागा रेभिनिउ थाङि सगैनाय नरक जतन साइमान चिन इंडियानि बिसङो काश्मीरनि रेभिनिउ बो बाहाय टुरिज्मनि सिक्किमनि रेभिनिउ बाहाय फाइथं मेघालयनि रेभिनिउ बाहाय थं ताबो अरुणाचल प्रदेशनि रेभिनिउ बाहाय थं निन आन्दामान निकोबार आइलैंडनि रेभिनिउ बसुक इवन जे जागाव केरलानि रेभिनिउ महाराष्ट्र निनि गोवानि रेभिनिउ अब हायकेन चुंहानि चिनि त्रिपुरा न ताबो जम्पु हिल दुम्बुर तै खुमुलुं जों ओ अब हायके बेस खायनो चिनि एरिया न एकदिके डेभलप तै कैसे हंगे लुकुरक न नि यागो सामं लुकुरक नि यागो रां तै कैसे हंगे चिनि एडिसिनि रेभिनिउ बां दिने बागै चिनि अब नाहारमं आबन बागै ओ होलिस्टिक प्रोजेक्ट जों नाहारमानि अबनति नरनि थानि जों तिनि प्रेस मीट खायै लुकुरकनि थानि जे जों खोनारेना नाय जे जों TTADC बस कांगो तामो वान सौ तंग चिनि गोबां डिपार्टमेंट चिनि जे जानि जा डिपार्टमेंट तंग जानि जा सामुं बाहायके कुदिलाय जों लुकुरकनि बागै सामुं कतर खायमान लुकुरकनि बागै सामुं खायमान आबारकनो जों चातिलक तो अबनि बिसिङो अब कायसा टोटल कस्ट टोटल ओ तुइ खानजागनाय तै दुम्बुरनो रिजुवेनेशन खायनानि तै वाटरफॉल रकनो निनि वाटर सप्लाई तै खेतो तैरगने बागै 4639 करोड़ 4639 करोड़ नि बागै चिनो तैनि बागै ओ प्रोजेक्ट टूरिज्म टोटल जे आंनो सामानि टूरिज्म नि बागै जों टोटल 1950 कोटी जों ओ प्रोजेक्ट यागो नालायखा ताबो आनि बसकाङो जे बरक दङ बनि बिरमान ग्रुपनि बताम ताम खायतं बरकनि निजेस्व ताबो एविएशन माने प्लेन चालकनानि कंपनी पर्यन्त बरकनि थानि दङ ताम ताम सामुं खायतं बरकनि बाहायनो तामो इमां तं चिनो TTADC नि आमचैनो तेबो डेभलप खायनानि इवन त्रिपुरा न तेबो डेभलप खायनानि बरक बाहायनि चंबाय कथालाय सामुं तांलायने मुचु जागो आमबागि बनि खोक्ति बुचु ताबो खनालायनाय एक्चुअली बो चिनि जे प्रोजेक्ट न बाहायके बो इमां न मुख थां एक्चुअली ओ प्रोजेक्ट न स्टेट गवर्नमेंट बहाइन साव न प्रोजेक्ट माने होलिस्टिक प्रोजेक्ट ने चिन थानी रहदि जों सेंट्रल रहनाय सेंट्रल बराबर साव नरनि ओ प्रोजेक्ट न चिन थानी रहदि जों अपना अप्रूवल खायनाय एके जों एस पार जों ताबो प्रपोजल रहरि दं सेंट्रल नि आसु रां गोबांमा टोटली और तो नंनाय जे रां टोटल जों एस्टिमेट खायजा एप्रोक्सीमेट चिन एस्टिमेट ये है ना 6589 कोटी टाका नांगने टोटल प्रोजेक्ट नंगरम दे और निचिमी खुमुलुं निचिमी दुम्बुरद्रा अंक थांनाय टय ट्रेन थांनाय आउ टय ट्रेन नि ब्रिज तिनि तैबो फायनाय एके लामातै तै काहमबो आबतिन तैबो फायनाय आबतिन टय ट्रेन बो थांनाय दासिम वेडिंग डेस्टिनेशन सामहाय भारत बर्षनि जेकुनु कोनानि बर रां गोनां र कायजांनान हिंगा केताबो राजस्थान र थांनि कायजागै सिमला र थाङै बलंबिसे र थांनि कायजागै और एमनखे वेडिंग डेस्टिनेशन नंनाय
जे प्लेन बायसे पूरा बाराथि फैनाय अरन कायजै थांनाय अरन एसे 3-4 दिन तङै थांनाय ए अमाहाय जा डेस्टिनेशन रक aboni bagui chung hopefully chung asao ta mane o project o bible o project omhai project rong no nango actually state development nani kaisa tin hai Ttaadc rok kaham revenue generate khenani tai lukorok nungnai asuk project kabangma aro khela tongo dolphin ni tongo wedding destination tongo aro nini houseboat tongo floating restaurant tongo hospital ngai aro shop center ngai busuk borok kabang ni aro employment ngi tong ingya phano aro 2000 borok ni employment generate ngai obahai eke o holistic project non thani chung saklai mani oboni bagui no chung kaisa project amake talkhenai tong lukurok baksa baksa hoyto ba ADC siring siring asogoi tongo mungsa khai chung chatiogoi tongo chung cha chini to chini thani to rangkri jaton saimano 600 কোটি বাজেট বাই chung tam khane basung beton bataro rigi si abo bai kulok laya iki chung dependent state government dependent chung central government nichoi central government borok chono welcome khainai chini o project no sanction khainai logene chini final DPR prepare ngai DPR almost DPR to prepare ho ge hamare er poren kan chini action shuru ngui thangnai chini samung je lama namjangnani phan angkha bangko phan angkha jabatiyo process chung chesta khai tong o financial year ni bising no o phan rokno chung book khai kendra sarkar no chung nijera bo thangnai thangai dillu thangai chung ministry ro bai chung malai dakti sanction khainani bagai chung kok sailene ayo state ni ngai dombor ni aro kaisa guest house tanani bagai jarang ro jagmani amo bai hinga ke jetabo omo kono eta jatong ob kichini totally ADC ni project abang ka state ni ngai abo ke state aro tabuk no abo ki attach khedat nok dangge nai chini norong nu khana chini aro chini island ADC island botong ar katal tai island tong je chung island rogo tabok je narikal bagan ni bro khai tong chini aro kuno sung khaya chini katal island chung identify kheke je island rogo sung bahike design khainai chini ADC nijin island botongo enke aro to aro ni somosto water body to Ttaadc be control no rogo tong sai mana Ttaadc bai si somosto water body ne chung development khai tong sung management khai tong eke jehitu chung abo pura water body chung manage khai tong chini daitto kortobbo tai chini adhikar bo tong ta island rok no sung development khaini aro lukorok no sung kaham ke employment rimang khake borok ni thinang lifestyle ba haino kahamang nai tasa aroni uchet khai ro horjangnai ro dumbor theporo aroni riang ro jomate ro aroni tripura ro jara tabo phano proper compensation mai ro agami din borok ba haina employment by benefit man bene kha khaita